Assalamualaikum students. How are you all? Fine. Student, I'm your instructor. I'm instructor. We just talk about heroes, unit number 2, and this topic is very important. And we have discussed right now. Students, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले? लास्ट टाइम हमने किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था? जो लड़का था उसका जो है वो वो जाना चाहता था सहरा के इलाके में और उसे एक्सप्लोर करना चाहता था। तो आज हम इसके बारे में और भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और वो एक तो था भी शरारती, और जो उसकी रज़ाई माँ थी, वो फ्रांसीसी अफ्रीका में जो है वो एक कदीम शहर में रहती थी, और उसको रोज़ धमकियाँ दे दिया करती थी कि तुम्हें जो है वो शहर से दूर भेज दूंगी। तो जो है कि और वो जो है वो इसमें कहते थे कि मैं बस में भेज दूँगी, मतलब जुनूब साइड पे तुम्हें भेज दूँगी। तो जो उसकी जो धमकी थी, बजाय उसके दिल में खौफ पैदा करती, उसमें उसने और जज़्बा पैदा कर दिया कि वो भी इस इलाके में जाएगा और देखेगा। और इसके दिल में जो है वो एक शदीद आरज़ू जो है वो पैदा हुई। स्टूडेंट जब वो बलोगत मीन्स जो है वो जवान हुआ, ठीक है? जब वो जवान हुआ तो उसको जो सहरा थी उसमें जाने की उसकी ख्वाहिश पैदा हुई, जो पूरी तरह गालिब आ चुकी थी। स्टूडेंट्स, इसने पहला एक जो कारनामा था, 28 पौंड्स जो है उसे खर्च करके दुनिया के गिर्द चक्कर लगाना था। मतलब उसका दिल कर रहा था कि वो घूमे फिरे, ठीक है? तो वो स्टूडेंट्स ने इरादा किया कि इसका अगला सफर जो है वो सहरा में होगा, ठीक है? जो है अगला सफर जो है वो सहरा में होगा, और वो वहाँ जो है अल्जीरिया से स्टूडेंट अफ्रीका के शुमाइली साहिल तक जो है वाक़ई टिम्बुक्टू जो है वो उसमें तक था, तो वो जाना चाहता था। और कहते दरियाए नाजिर से स्टूडेंट करीब जो अजीम सहरा के इंतहाई जुनूब में मतलब वो पाया जाता था। वो कहता था मैं वहाँ पे जाऊँगा और जो है वो इसको जो है वो देखूँगा। तो स्टूडेंट सेहरा के बीचों बीच जो है इसका सफ़र जो है छोटे से कस्बे में, मतलब वो जो है उसमें उससे शुरू हुआ, और जो कम मकामी लोगों के स्टूडेंट्स वहाँ पे लोगों में सहरा की बंदरगाह के तौर पे मशहूर था। देखिए स्टूडेंट्स में छोटी छोटी जगह भी आएंगी, वो इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि इस तरह की जो जगह है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना सफ़र शुरू किया, और क्रिस्टोफर को पता चला कि अनकरीब इसका सहराई ट्रक जुनूब की तरफ रवा होने वाला है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, उसने जो है इसने ड्राइवर से तय किया कि वो यहाँ पे जाना चाहता है और वो इसको उसने साथ सवार कर ले। तो स्टूडेंट वो फिर जो है उसने उसके साथ जो है हर चीज़ तय की कि वो इस तरह जाना चाहता है। तो वो उसको अपने साथ ले गया। स्टूडेंट हालात जो है वो अजियतनाक होते जा रहे थे। देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी ये नहीं कि बिल्कुल ठीक थी, ऐसा भी नहीं था। कहते हैं कि ड्राइवर जो है वो जो मुसाफिर जो 3 फ्रंट पे बैठे हुए थे, एक सीट में एक-दूसरे के साथ बैठे हुए थे। 32 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से स्टूडेंट सफ़र करते हुए दर्जा हरारत मतलब दर्जा हरारत बढ़ रहा था। दर्जा हरारत बढ़ने की क्या वजूहत हो सकती है? मतलब बढ़ना किसे कहते हैं? ठंड होगी या गर्मी होगी? बढ़ना। दर्जा हरारत बढ़ रहा था, और जो है वो क्या हो रहा था स्टूडेंट के 2 ही घंटों में जो फ्लास्क का ठंडा पानी इतना गर्म हो गया कि इसकी चाय बन सकती थी। मतलब शदीद गर्मी बढ़ गई। माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तो ठंडक होती है, और जब ऊपर जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर में एक असला मर्दार तेज रफ्तार ने इनकी गाड़ी को घेर लिया, ठीक है? मतलब हालात इतने अच्छे नहीं थे वहाँ के, ठीक है? क्रिस्टोफर ने इसे रोका और इन 4 लेफ्टिनेंट से इल्तिजा की इसे इस सुस्त रफ्तार सवारी से निजात दिलाई जाए। 20 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से तो जैसे गर्मी में भून कर मार डालेगी। मतलब इतनी गर्मी थी, वो कहता था ये मर ही जाएगा। मतलब कि वहाँ पे कहते हैं कि चाय भी बन सकती है, इतनी शदीद गर्मी थी। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, और सख्त फौजी ज़ाब्तों के मुताबिक जो सिविलियंस थी स्टूडेंट्स गाड़ी में उठाने में बिठाने की ममानियत रहती है। जो सिविलियन होते हैं ना उनको बिठाने की इजाज़त नहीं होती। सिविलियंस कौन होते हैं? एक तो फौज में काम करने वाले जो फौजी होते हैं, एक सिविलियन वो होते हैं कि जो है वो मतलब एक तो मतलब ये होते हैं फौजी, एक सिविलियन, मतलब इनका एक ग्रेड होता है, ठीक है? ये उसमें होते तो ये भी उसमें फोर्सेस में काम करने वाले थे, लेकिन इनका थोड़ा सा
دونوں میں فرق ہوتا ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویسے ممانعت ہوتی لیکن وزارت جنگ کا ایک اجازت نامہ نکال کر انہوں نے دکھایا, اس میں سے ایک آرٹیکل کے مواد جمع کرنے کی خاطر ایک مختصر مدت کے لیے اسٹوڈنٹس انہوں نے فرینچ فارن لیگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی. مطلب یہاں پہ وہ کہتا تھا کہ میں اتنی جو آرام سے جاؤں گا تو میں تو گرمی سے تڑپ جاؤں گا, تو انہوں نے اس وجہ سے اسے کہا کہ چلو ہم تمہیں اجازت جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ پھر کیا ہوا کہ یہ اجازت جو ہے وہ بعد میں واپس لے لی گئی. ٹھیک ہے, خوش قسمتی سے کیا ہوا کہ جو لیفٹیننٹ نے کاغذ کو پلٹ کر نہ دیکھا تھا کہ جہاں مصنوعی کی مہر مطلب منسوخی کی مہر لگی ہوئی تھی, مطلب کہ پہلے انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی پھر منسوخ بھی کیا ہوا تھا, اس نے اس کو نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو ہے کرسٹوفر جو ہے وہ کرسٹوفر کو ربیہ کے شہر میں اتار دیا گیا. یہ ایک عام قسم کا صحرائی شہر تھا, یہاں کے بہت مکھیاں بہت زیادہ تھیں اور کسی اور جگہ سے بھی زیادہ مطلب لیکن اسٹوڈنٹ کہاں پہ بھی ٹمپریچر ایسا ہوتا تھا. ہم یہاں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ بہت آسانی سے وہاں پہ چلا جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ ایسے لوگ آئے جیسے جو ہراساں یعنی گاڑی کو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو وہ کر لیا گیا, اسلحہ تیز رفتار لوگوں نے ان کو گاڑی میں گھیر لیا. مطلب انہوں نے ان کو پہلے اس کو جو ہے وہ کیا کہ آپ جو ہے مطلب پوچھ تاچھ کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں کس طرح جا رہے ہیں, تو انہوں نے وہیں پہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے گرمی اتنی ہے ہمیں جو ہے وہ مجھے میں وہاں جانا چاہتا ہوں تو آپ ہمیں اجازت دیں. حالانکہ وہ سویلین کو بٹھاتے نہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو بٹھا لیا. لیکن اچھا وہاں پہ جو پیپر جو دیا گیا تھا اس میں منسوخی کی بھی دی ہوئی تھی. ایک طرف وہ اس نے یہ دکھایا لیکن وہ منسوخ والا اس میں پیپر پڑا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو بخیر اس کو بعد میں جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد اس کو کہا کہ کسی ایک شہر میں اتار دے کہ تم جاؤ چلے جاؤ, وہاں مکھیاں بہت زیادہ تھی. یہ بھی سوال بن سکتا ہے یہ کس شہر میں جا کے وہاں پہ اس کو اتارا گیا. غربیہ جو ہے وہ یہ جو شہر تھا غردیہ, تو یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت آرام سے چلا جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس نے ترکی کا سفر ایسے نہیں کیا بہت آرام سے. ٹھیک ہے, تو اس نے مطلب بہت ساری معاملات دیکھے, حالات دیکھے, حالات سے جو ہے وہ انسان سیکھتا بھی بہت ہے. اب یہاں پہ کیا ہے مکھیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ چپکنے والی ہوئی ہیں, مطلب وہ ایسی چپکنے والی ہیں کہ وہ جو عام جو ہوتی ہیں کہ کسی جگہ چپک جاتی ہیں, یہاں پہ ڈبل جو ہے وہ ذرا ایک پریشان کن بھی ہے معاملہ. لیکن ہم اس کے بارے میں اور بھی پڑھیں گے کہ اس نے ترکیہ کا سفر جو ہے وہ چین کا سفر کیسے کیا, اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. کوئی سوال ہو مائنڈ میں کوئی سوال ہو کہ اس نے کس طرح سے سفر طے کیا, اسے کس طرح کے معاملات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی ڈسکس کریں گے. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.